अल्ताफ हुसैन ने कितने गैर मुल्कियों के ऊपर हमले कराए, कोई ये बता दे। पाकिस्तान में शहर भर में 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, तो यौम हक हो, ये जो मार्का हक है, ठीक है, यौम तकबीर हो, काली पट्टियां स्याह पट्टियां बांध के बीच सड़क पे घूम रहे होते हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंधु देश का वो आजाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कि हमारी तनसीबात पे जो चाइनीज काम कर रहे हैं या जो दूसरे उनके जो कब्जा किए हुए जगहों पे वो फौरी तौर पे जो गैर मुल्कियों को यहाँ से निकाला जाए, वरना इस तरह के मजीद हमले भी किए जाएंगे। अवाम को कहते हैं कि अब मुत्तहिद हो जाएं। रेंजर्स जराये के मुताबिक बशीर खान कुरैशी की गाड़ी से 4 SMG राइफल्स और 2 TT पिस्तौल बरामद हुए, जिस पर इन्हें 2 मुहाफिजों और एक साथी समेत हिरासत में ले लिया गया। टंडू मोहम्मद खान में जस्कम के कारकुनों ने तमाम तजारती मराकज बंद करा दिए। DP कचहरी रोड पर पुलिस और जस्कम के कारकुनों में झड़पें हुई। जस्कम के रहनुमाओं ने धमकी दी है कि बशीर कुरैशी को रिहा न किया गया तो जुम्मे को सिंध भर में हड़ताल की जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, आजकल पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदानों में माफी 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 का जगह जगह चर्चा चल रहा है। लोगों ने कहा कि भाई आप भी शरीक हो जाए। मैंने कहा मैं तो माफी बहुत दफा मांग चुका हूँ और मेरा दर्स है साथियों को कि अगर आप गलती करें तो माफी मांगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप भी माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। बहरहाल साथियों का इसरार था तो कहता हूँ मुझसे भूल हो गई, हाय भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमका भूल हो गई। तो चकने वाली बात ये भी मज़ारी साहिबा, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और नाज़रीन, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के सवालात का, आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे सपोर्ट करते रहें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट आज टॉपिक बता रहा हूँ। एक वाकया बड़ा मशहूर हो रहा है स्टील टाउन का, जिसमें एक जस्कम का एक लड़का जो कि मुश्किल से 17, 18 या 20 साल का होगा, वो बड़े अकड़ के टोपी पहन के जो है वो पी कैप लगा के वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। इन लोगों से जरा पूछो तो सही कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा क्यों रहे हैं। हमारा लीडर कह रहा है इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद हो गया, है ना। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद, मतलब चंद दिन के बाद उसकी वीडियो आती है, थाने में खड़े हुए होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद और मुझसे गलती हो गई, ये हो गया, पाक फौज जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, यहाँ की पुलिस जिंदाबाद, उसके बीवी बच्चे जिंदाबाद, उसके आने वाले जो बच्चे बीवी हैं उनको भी जिंदाबाद कर दिया उसने। और सॉफ्टवेयर अपडेट, जाओ मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारे लिए खास रियायत है। एक बड़ा लीडर जो कि उर्दू बोलने वाला है, उसके मुंह से अल्फाज निकले, अगले दिन माफी मांग ली वीडियो में। फिर एक खातून थी शीरी मदारी, उनसे भी माफी मांगी कि आपसे भी माफी। ये अल्फाज हैं उसके, लेकिन उसको माफी नहीं मिलती। क्यों? उसका डोमिसाइल जो है ना वो सिंध का नहीं है। मैं इस चीज के ऊपर बार बार आवाज उठाऊंगा, मैं सिंधियों के खिलाफ नहीं हूं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दूं, पहले भी कह चुका हूं, मेरी बातों को कोई गलत वे में नहीं लेके जाए। जो हकीकत है वो हकीकत है कि ये हमारे यहाँ ये तासुब है, लिसानियत है इस मुल्क के अंदर। वरना इस मुल्क में, खास तौर पे इस सूबा सिंध के अंदर जो है ना, इतना जहर लोगों के अंदर नहीं भरा हुआ होता। एक खास पार्टी है जो अपने आप को सिंध की बड़ी पार्टी कहती है, मतलब पीपल्स पार्टी के बाद, और वो पाकिस्तान मुर्दाबाद की रैलियां निकाले, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा देंगे, ठीक है, कायद-ए-आज़म को गालियां देंगे, हुकूमत जो होगी वक्त की उसको गालियां देंगे, लेकिन और साथ में उनका जो लीडर बैठा है अफगानिस्तान में बैठा है और भारत के साथ सिंध को मिलाने के लिए वो कोशिशें कर रहा है।
اس کے لوگوں غائب نہیں ہوتے, اس کے لوگوں کو جو اٹھا کے ان پہ ڈنڈا ڈولی نہیں کی جاتی ہے, ان کی ٹارگیٹ جو مطلب انکاؤنٹر وغیرہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں الطاف حسین نے صرف ایک دفعہ وہ بات کی تھی, اس کی معافی مانگی, اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو آپ ایک بات بتائیے کہ آخر یہ دوغلی پالیسی دوغلا معیار کیوں ہے؟ یہ تو چلے صرف ایک لڑکا آپ نے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے نا, جو یہ ریلیاں نکلتی ہیں سندھ بھر میں اور کراچی میں بھی ریلیاں نکلی, ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں, جب بھی تو یہ پاکستان کے خلاف یہ نعرے لگا رہے ہیں, ان کی کمیاں, ان کے جو ساتھ پرابلمز ہیں ان کو ختم کریں تاکہ وہ اس وطن سے پیار کریں. یہ ہمارے اپنے ناراض ہیں, ان کو منائیں. خالی یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان ہے, آدھا پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور آدھا پاکستان جو ہے وہ آپ کا نون لیگ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہر ایک کو جب آزادی ہے تو باقی کو بھی آزادی ہونی چاہیے, لیکن مادر پدر آزادی نہیں. اور پاکستان کے مخالفت میں جو بھی نعرے لگائے, افواج پاکستان کے خلاف جو بھی نعرے لگائے, اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, یہ بات حقیقت ہے. لیکن ایک شخص اس کے تو حق میں کوئی ریلی بھی نہیں نکال سکتا. عمران خان کے لیے ریلیاں نکل رہی ہیں, جسکم والے اپنے لیے ریلیاں نکال رہے ہیں, وہ جو کلعدم تنظیمیں, جو دہشت گرد تنظیمیں, وہ یوٹیوب, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ بیٹھ کے باقاعدہ لسانیت, فرقہ واریت کے فتوے جاری کر رہے ہیں. ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ان کے جو گدھے ان لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ یہاں پر کسی کو جلسہ جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا نام الطاف حسین ہے. سن 2011 میں سندھ میں چائنیز کے اوپر حملہ ہوا تھا اور باقاعدہ اس کا پھر لیٹر بھی جاری کیا گیا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے, جسکم والوں نے, اور اگر ہمارے صوبے سے ان غیر ملکیوں کو نہیں نکالا تو ہم ایسے مزید کارروائیاں کریں گے, یہ دھماکہ مطلب مزید دھماکے کریں گے. الطاف حسین نے کتنے غیر ملکیوں کے اوپر حملے کرائے, کوئی یہ بتا دے. وکیل مرے اردو بولنے والے, ڈاکٹر مرے اردو بولنے والے, نام لگا دیا الطاف حسین نے مارا ہے. وہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے. یہی مصطفیٰ کمال وغیرہ ہوا کرتے تھے, فاروق ستار, خالد مقبول صدیقی وغیرہ ہوا کرتے تھے, حیدر عباس رضوی صاحب تھے, غصے میں بھرے رہتے تھے, ہمارے لوگوں کو مارے, ہمارے اوپر نام لگا رہے. ہم لوگوں کو مطلب ہم لوگوں سے مراد ہے ان لوگوں کو اپنی وفاداری کیوں تبدیل کرنی پڑی. دیکھیں الطاف حسین نے منہ زبانی جو بھی بات کی, اس کی معافی بھی مانگی. وہ آج بھی اس ملک سے پیار کرتا ہے, اس فوج سے پیار کرتا ہے, لیکن کرپٹ فوجیوں کے حق میں نہ آپ ہے نہ ہم ہے, نہ وہ. جاگیردارانہ نظام, وڈیرانہ نظام, ٹھیک ہے, چودراہٹ, جرگہ سسٹم, یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی. دور جہالت میں ہوا کرتی تھی, لیکن ہمارے یہاں سے جو ہے وہ لگتا ہے ہم لوگ 2000 صدیاں پیچھے ہیں. آج بھی جہالت چل رہی ہے. کسی کی بہن بیٹی پہ نیت خراب ہو جاتی ہے, باپ رو رہا ہے اور اس کے سامنے اس کی جوان بیٹی کو اٹھا کے لے کے جاتے روزانہ. سندھ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل. کیا گزرتی ہوگی اس بات پہ کہ میری بیٹی جو ہے وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے, اس کے ساتھ کیا رہا ہوگا, اور پھر چھوڑ کے جائیں گے اس کو, روزانہ اذیت دے رہے ہیں, روزانہ اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایسا باپ زندہ کیسے ہے, یہ معجزہ ہے. ایسی لڑکی زندہ کیسے ہے, معجزہ ہے. بہن کو چھیڑنے پہ روکنے کے لیے, بیٹی کو چھیڑنے پہ روکنے کے لیے بھائی نے, باپ نے آواز اٹھائی, ماں نے آواز اٹھائی, گنجا کر دیا, مار دیا, دانت توڑ دیے ماں کے, باپ کی داڑھی اڑا دی. یہ تو چل رہا ہے. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ جہالت ختم کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ کریں گے جو 52-53 سال سے جنہوں نے کچھ ایک اینٹ نہیں لگائی سندھ کے اندر, وہ لوگ کریں گے. 52 سال کسی کی حکومت ہونا ایک صوبے میں, اس صوبے کو چمکنا چاہیے. آپ نے اپنے صوبے کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کہاں پہ رکھ دیا؟ صرف جی ایس این کہنے پہ لگا کے رکھا ہوا لوگ. ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے کوئی فائدہ مند انہوں نے کام نہیں کیا. تعلیم چھین لی آپ نے,
2 नंबर डिग्री ले लो मेहरान यूनिवर्सिटी से या सिंध यूनिवर्सिटी से जाके, आपको पता है बाकी यूनिवर्सिटी उधर की जो डिग्री है वही तो दुनिया में मानी भी नहीं जाती है, कभी जिसका नाम हुआ करता था। देखते हैं अभी कहाँ गए यहाँ के, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंध लिखा है इसलिए यहाँ पर कराची में उनको सरकारी नौकरी या सरकारी ओहदों पे बैठा दिया जाता है, लेकिन दुनिया में वो डिग्री का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता है करप्शन है, वहाँ 2 नंबर तरीके से डिग्रियां बनती हैं। ये तो हाल है। आपके यहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स पैदा होते थे, आपने डकैत पैदा करना शुरू कर दिए सिंध के अंदर। आज कितने डॉक्टर्स हैं बताइए, कराची के अंदर भरे पड़े हैं, वकील जज सब कराची में, पुलिस वाले सारे कराची में। सिंध के अंदर कहाँ है? कोई नहीं है, क्योंकि अब जो इन्होंने माहौल बना के रख दिया कोई भी नहीं है। कराची से खास तौर पे दुश्मनी, महाजिरों से खास तौर पे दुश्मनी। कोई आवाज उठाए तो ओए महाजिर सिंधियों के बारे में बकवास कर रहे हैं। ये सुनने को मिलते हैं हमें तड़ियां कि जाहिलों से जब बात की जाती है, उनको कुछ समझाने की कोशिश की जाती है, तो वो दूसरों को ये कहते हैं कि भाई यार ये तो सिंधियों के खिलाफ बात कर रहा है। वो ये नहीं बताएंगे कि हमारी कोई किसी खास ग्रुप की गलती पकड़ के बता रहे हैं, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में शहर भर में 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, तो यौम हक हो, ये जो मार्का हक है, ठीक है, यौम तकबीर हो, काली पट्टियां स्याह पट्टियां बांध के बीच सड़क पे घूम रहे होते हैं और अकड़ते हैं। उनको कोई एजेंसी वाले नहीं उठाते, कोई डाला वाला नहीं आता उनके लिए। आएगा तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन के सपोर्टर के लिए और अल्ताफ हुसैन की पार्टी वालों के लिए। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। इसीलिए शायद सैयद परवेज मुशर्रफ शहीद जाते जाते कह गए थे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। खुदा की कसम वही चीज जो उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था वही हाल हुआ है। लेकिन हम महाजिर लोग कहाँ जाएं? हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है, हमारा शुरू से ही। अल्लाह हाफिज।